Gazima ukasambalanyo Hidaka Tambe boisson gazima Ominikadi daka Aminikadi Washitu mama Hidaka Tambe boisson gazima Ominikadi daka Aminikadi Washitu mama Tambe Jidaka sumalempa Ominikadi Tambe Yujela sambalanyo Aminikadi Tambe Jidaka sumalempa Ominikadi Sidaka Yujela sambalanyo Aminikadi Hidaka Tambe boisson gazima Ominikadi daka Aminikadi Washitu mama Jus d'Akan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Au direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Jus d'Akan, Jula Samalanya. Yujela sambalanyo Aminikadi Wasana ni morembora, wasona tele mbora, wasona samalolo bora, wasona me, alele mindala gadi, wasona me, ni ami be konda, ni ami be sewa, ni ami be shua, iduni ele mizere bana, wasona me. Papa nana kabo barayola dame do dama Oduye buru kela kondanali Deuna na kabo tulundi ala dame do dama Oduye wolo de una kontale Maninga wo basondame Fila wo basondame Senebo wo basondame Baba wo basondame Don bubu go basondale Hena basondame Marakalu go basondame Suragalu go basondame Damashilu go Kamele damaragane go dina basondame A Conte Bay A Orange Bay A Besoro Damante Mendiala Produit par Sime Agroalimentaire. Alhamdulillah rabbil alamin bi ko do ko aw bismillah ko kuray bi ko do keneka aywa temi mambolo bi afana akanga ka fo parce que ani musola ko be nyoko na bi no o politique muso joro yi munde anga politique la est-ce que babe ka do muso ka politique ko la muna mo hakili la ko muso be ka tanye chukum na an bara no muso ka politique ko be dansara la amina baroka o kambi ka abela jelen kuna fonia baroko no na nyoko ni sirawe no ne ka chronique zo aw bismillah sa kumuna politique ke aywa ngo otina ke basi ka daka maramba ambula musu belebele do ba ambula no mi me tsaka kuma politique kan kosobe ale madamu Khadijatu Fofana ifofana i bismillah nse nse Abikodo émission préparée baga bella jelenfo parce que mimbe caméra ko fe fana ka chani mimbe anyemai donc tena fon ko débatteur mais munu be en krefe ka en blasra basa musoko fana te jani chetala donc o fo ka fu ko mention bilibili ba o kelen ku yere so ni kele OK merci kuma injara Solomani de Solomani de sentela Solomani bismillah oui bonsoir oui bonsoir c'est bismillah bigodo keneka ni chef fole kana ka keneka amma digin kene sukula jango na fura ko ka cheta ka sigi muso chema mais je pense très sincèrement que comme Khadija futuna na ufuna te ateja amma ndo yaro aba muso chema tikala fuita ausora here ko aywa Idrissa Sidibe Janjo Massa animateur do
i bisimila Janjo Masa. An b'i fo ni n'a fɔ n tɔɲɔgɔn y'a fɔ cogo min ka di yanni Solo ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn je crois que i ye min fɔ hakili la an bɛna an da don baro min na an bɛ dugawu kɛ k'a fɔ an ka laɲini faamu ni yiriwa minnu ka se ka lasɔrɔ Ala k'o latigɛ ani ka kumaw bɔ an da minnu bɛ na ni bɛɛ ni kelenya an ka jamana kɔnɔ. Inshallah n'Ala sɔnna komi musoba bɛ aw camancɛ la a ka di ne ye n ka kuma fɔlɔ Kadijatu la Kiyatu i fo fana nse e bɛ se ka politiki ɲɛfɔ an ye dɔɔni wa. Ayiwa n bɛ segin k'aw fo tuguni ni ɲininkali ye ɲininkali belebele ye politiki tɛ dɔwɛrɛ fosi ye fo ka i ka jamana c'est à dire ne yɛrɛ fɛ jamana gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ k'olu gérer gɛlɛya min bɛ ka jamana kɔnɔdenw kun kan ka solution ɲini olu la ne yɛrɛ bolo ni ye ne ɲininka dɛ ne ka faamuyali ni diinɛ bɔra ye politiki de bɛ yen ni diinɛ bɔra ye adamaden bolo politiki de bɛ yen parce que fɛn fɛn ye jama ka siniɲɛsigi ye k'o ta k'o kalifa maa kelen na ou bien maa kulu dɔw la fɛn fɛn ye jama ka sari kunkanko kuma k'o ta k'o don dɔw de da ka dɔw de ta k'o bila ka aw de bɛ se ka maaw jalalatigɛ k'o kunkankow ɲɛnabɔ o tɛ se ka kɛ fɛn langolo ye o tɛ se ka kɛ maa langolo fɛn ye donc ne bolo wa o fɛn in fana n'i b'a baara kɛ n'o ye politiki ye a tɛ taa jama kɔ parce que e mago de bɛ jɔ adamadenw na don o don o b'a jira k'a fɔ ko n'i bɛ politiki yɛrɛ gun kɔnɔ i kan k'i jija i ka kɛ maa ladiri ye i ka kɛ maa tilennen ye parce que fɛn o fɛn n'a ye taga ni ka segin ye adamadenw da n'i tilennen tɛ a dɔ la i tulo tana bɛ se ka don i tulo la don donc politiki tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ne bolo nin kɔ. D'accord Sulemani o kuma i bɛ se ka fɛn dɔ da o kan. Ayiwa ne tɛ se ka caman fara nin kan parce que Kadija y'a bɛɛ fɔ anw yɛrɛ fana bɛ politiki ko de fɛɛrɛ minnu bɛ mara la tɛmɛ i k'i bɛ mara kɛ jamana mara kɛ ka fo ka na se sigida marali ma a bɛ taa ni fɛɛrɛ dɔw de ye o fɛɛrɛ ninnu an b'o de fɔ ko politiki Ala ka fɛɛrɛ ɲuman jigin an kɔnɔ mun b'a to n'an b'an ka jamana mara n'an b'an ka dugu mara k'an ka sigidaw mara an ni dugudenw ni jamanadenw ni an ka sigidadenw ka bɛnko la a ka kɛ olu jimi sira ye ka d'a kan komi a y'a fɔ jamana ko don n'i ka fɛɛrɛ ni jamana fanba ka kuntilenna tɛ kelen ye i tɛna taa yɔrɔ jan a la. D'accord o ye tiɲɛ an bɔra ka explication mɛn sisan politiki kan Janjo Masa est-ce que politiki bɛ se ka kɛ muso kɔ wa. Bon politique kɛli ka gɛlɛn muso kɔ kosɛbɛ je crois que hakili la latigɛ yɛrɛ kɔnɔ ɲɛnamaya i b'a ye daminɛ kabi noyau ye du ye ninnu ka kɔrɔfɔw kɔnɔ n'i ye politiki fɔ a bɛ i n'a fɔ fɛɛrɛ minnu bɛ na ni basigi ni yiriwa o fɛɛrɛw latigɛli donc dakurujɛ kelen na an bɛ se k'a fɔ fɛɛrɛ tɛ se ka kɛ musow kɔ nka anw ka jamana kɔnɔ politiki dakun de b'a la jɔyɔrɔ ɲini olu de bɛ ye i n'a fɔ politiki baara k'a sɔrɔ an bɛ hakilina ta k'a fɔ k'an b'a fɛ k'an yɛrɛ yiriwa o bɛɛ ye politiki dɔ ye nka yala fɛɛrɛ fana politiki bɛ se ka kɛ peut-être musow kɔ jɔyɔrɔ ɲini kuma wa je pense que o de ye ɲininkali ye min ni ɲɔgɔn sama bɛ se ka ye min kɔnɔ. D'accord o la Kayatu aw musow jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye politiki kɛ ko ɲuman na surtout Mali ta. Bon o bɛ question fɔlɔ in rejoindre dɔɔni o bɛ ɲɔgɔn compléter parce que politiki dɔrɔn tɛ dɛ ɲɛnamaya de tɛ se ka kɛ muso kɔ muso i bɛ ɲɛnamaya kɛ muso kɔ cogo di bon janko anw bɛ jamana min kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ 100 o 100 51 ye muso ye 51 n'o ye muso o b'a jira k'a fɔ ko e ka jamana yɛrɛ fanba ye muso ye fɔlɔ donc ni e b'i ka jamana yɛrɛ yiriwali fɛ a fanba ye fɛn min ye i b'a ɲini k'o yiriwa o yiriwali ye jumɛn o ye muso ye o ye sifinnakaw ye olu de ka ca an ka jamana kɔnɔ donc k'a fɔ ko politiki bɛ se ka kɛ muso kɔ non k'a kɔ tɛ aw bɛ se ka jumɛn de kɛ politiki la pour que a ka kɛ ka ɲɛ a ka yiriwa aw jɔyɔrɔ ye politiki kɔnɔ. D'abord musow bɛ politiki kɔnɔ n bɛ fɛ ka na ni sira min ye fɔlɔ musow bɛ politiki kɔnɔ i n'a fɔ tɛgɛrɛfɔlaw muso caman ye o de rôle d'a yɛrɛ ma parce que politiki gun ma nɔgɔn dɛ n'i donna kɔnɔ c'est un monde sans pitié c'est un monde je vais dire entre guillemets où c'est-à-dire ni n ko bɛna fɔ peut-être a ma nɔgɔn a ka gɛlɛn fo k'a fɔ k'a ka gɛlɛn donc ni maa o maa ni e yɛrɛ labɛnnen tɛ i kunkolo yanfan fɔlɔ
parce que il faut être fort psychologiquement, mentalement pour que politique yɛrɛ ka se ka évoluer a kɔnɔ fɔlɔ. Donc musow n'i y'a lajɛ a fanba a tɔ kɛra dɔrɔn ni vote bɛ kɛ musow bɛ taa i n'a fɔ hali ni 8 mars ninnu sera dɔrɔn politique mɔgɔw bɛ musow la ɲɛnajɛ ka finiw d'an ma anw kɔni ni ye ɲɛnajɛw sigi anw ye alors que anw jɔyɔrɔ ka bon politique la kosɛbɛ ni hali ka tɛmɛ cɛw kan. Mais est-ce que anw musow yɛrɛ de ma u kolokolo wa? Bon, est-ce que anw musow yɛrɛ de ma an bila o place la? Non, k'a fɔ k'an y'an bila o place la ni anw ka jamana lajɛ muso mɔgɔ kalannen yɛrɛ fɔlɔ o man ca fɔlɔ de façon générale. Bon, muso ta fana ka jugu ka tɛmɛ cɛw ta kan. Donc muso caman t'a dɔn yɛrɛ n bɛ ka bɔ kun jumɛn na n bɛ ka taa kun jumɛn na mais nin yɔrɔ ye parti politiques ka baara ye ka i ka fɛnw militants k'u former u k'a dɔn k'a fɔ i taara école la i ma taa école la i kinibolo ni numankuru i kan k'o dɔn i kan k'a faamu ko ne bɛna taa nin fɛn in na n bɛna taa nin bɔ parce que votew lajɛ votew de la Mali kɔnɔ i bɛ taa ye anw musokulu anw de bɛ ne ko an bɛ jamana cili sababu ye anw de parce que anw de bɛ voter mɔgɔ ye an t'i dɔn an t'i fa dɔn an t'i ba dɔn an t'i ka programme dɔn an ma deli k'i ye wa an t'a ɲini k'i ye spécimen bɛ d'an ma an kulu bɛ n'an jɔ wari mana di an tɛ se ka voter dɛ n'aw ma wari di dɛ ninnu filɛ nin ye olu bɛ ka 400 de di n'aw ma 400 di mais c'est vrai c'est la réalité du terrain. Moi je suis élu communal commune 2 la donc n b'a dɔn o de ye terrain réalité et c'est triste mais c'est comme ça. Donc musow de bɛ o baara ninnu kɛ ka caya ka taa parce que anw ye fanba ye wa anw de bɛ voter mais an bɛ voter cogo di? Est-ce que vote in kɛcogoya ka ɲi wa? Donc jɔyɔrɔba de bɛ musow la a tɛ se ka taa an kɔ jɔyɔrɔba de b'an na mais an k'an kala kalan de an k'a ɲɛdɔn k'a fɔ ni e ye 400 minɛ maa dɔ la san kɔnɔ tile joli b'a kɔnɔ tile 365 o ye san kelen ye i bɛna san joli mandat d'a tigi ma san 5 san 5 o ye tile 1000 ani tile 800 de 1800 jours. Donc e bɛna joli minɛ 400 i tɛ ɲa ma i ka 400 divisé par 1800 jours i k'a dɔn e bɛ joli sɔrɔ tile kɔnɔ i tɛ dɛrɛmɛ kelen sɔrɔ. C'est triste. Mais Janjo, est-ce que Kadijatu ye kuma dɔ gosi ka tɛmɛ san kalanbaliya in? Est-ce que anw muso une politicienne jagoya tɛ kalan yɔrɔ janyali ye yan? Ou kalanbali bɛ se ka kɛ politicienne ɲanama ye? Oui, kalan sugu ka ca yala ni ko ni cira ka taa école la walima maa man kan ka se ka ko ɲɛnabɔ n'i ma kɛ kalanden ye wa i n'a fɔ ka taa kalan kɛ maa caman bɛ yen min bɛ jɔyɔrɔ fɔ ka ko ɲɛnabɔ ka laban ka ko kunkanko kibaruya ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ i ma ci ka taa école la ni y'an ka jamana yɛrɛ jateminɛ misaliya la ni y'an ka jamana jateminɛ c'est à dire ni ma Bamako fɔ nka ni donna togodaw kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ musokulu caman bɛ yen u ka sigida ko ɲɛnabɔ baw don muso caman bɛ yen muso baw don i bɛ taa sɔrɔ sigida kunkanko kibaruya foyi tɛ latigɛ u kɔ nka a dɔw hali b'a sɔrɔ tɔgɔ sɛbɛnni peut-être u kelen ka si sɔrɔ o bɛ kɛ donc pour que k'i ka ɲininkali jaabi maa bɛ kodɔn ka kɛ kodɔnbaa ye k'a sɔrɔ diyagoya tɛ i ka taa nanzara kalan kɛ walima i ka taa arabu kalan kɛ donc n bɛ se ka jaabi min k'o ye mɔgɔ bɛ ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔya kɛ a ka ɲɛ k'a sɔrɔ i ma taa i tɔgɔ sɛbɛn kalan na parce que kalan fana ye damana fɛn wɛrɛ ye peut-être Kadi y'a fɔ en général Mali kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ an ka taux de scolarité n'o ye mɔgɔw ka kalan yɛrɛ barika ka dɔn kosɛbɛ musolakaw ta terre sociale minnu b'o bali k'o kɛ o fana bɛ yen nka o kalanso in fana na u bɛ taa kalan ko minnu na o fana y'a damana réalité tuguni peut-être min bɛ impacter politique kɛcogo la. D'accord. Solomani, merci Janjo Masa. Solomani, est-ce que an bɛ se k'a fɔ ko muso ka politique Mali la avenir b'a la? Ayiwa ne hakili la avenir b'a la nka Janjo ye mun fɔ ani Kadija gɛlɛya caman minnu b'a kɔnɔ o y'anw yɛrɛ hakilina gɛlɛyaw ye parce que an bɛ jamana kɔnɔ jamana min n'o ka sɔrɔ an b'a fɔ ma ko pesanteur social o bɛ anw bara kosɛbɛ ka cɛ bila muso ɲɛ o y'a a sinsinnen don an ka laadala kow kɔnɔ kosɛbɛ mun b'a to n'i ye muso bila ɲɛmɔgɔya la dɔrɔn i bɛ jama ye ka girin k'a fɔ ko nin tɛ ko bɛn ta ye a tɛ n'an ka laada tɛ bɛn a n'an ka nin tɛ bɛn tɛ muso ye mara tɔnkulu ɲɛma ka da o fɛn caman kan ka sɔrɔ o ye laada de nka ani jamana jɔ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la y'a ye k'a fɔ an ka jamana in kɔnɔ kabi yan Mali kɛra Mali i b'a ye premier ministre muso kɛra kelen pe ka sɔrɔ a fɔra an ka sariyaso b'a fɔ cɛ ni muso bɛɛ dama ka kan hakɛ la ani kɛta la. Mais mun na cɛw mun na aw tugu o waleya anw n bɛ k'o de f'i ye n'i bɛ jamana kɔnɔ jamana mun laada ka girin mɔgɔw bolo
kalanbaliya bɛ ko dɔ y'a kɔnɔna na parce que ni mɔgɔw bɛɛ tun jɛra ka kalan ka bɛɛ ka se ka hakili niveau dɔ sɔrɔ kalan kɔnɔ a b'a to bɛɛ b'a dɔn fɛn dɔ y'an ka laada kɔrɔlen ko ye ɲuman tɛ parce que a bɛ dankari musow ka hadamadenya la an bɛ n'o dɔn nka ni kalanw ma se o yɔrɔ ma dun bɛɛ kunfinya birifini fana o de y'a to an b'a fɔ ma ko obscurantisme a bɛ san sɔrɔ i b'a dina kunda ni kunfinya sera fo yɔrɔ dɔ ma i b'a ye a ka gɛlɛn kosɛbɛ mɔgɔw ka bɔ ko dɔw kɔnɔna na o de b'a to bi a ka gɛlɛn kosɛbɛ hali bi musow ka nin jɔyɔrɔ sɔrɔ mais an cɛw nɔ b'a la y'a fɔ cogo min na ka d'a kan an ti fɛn muso ka bila ɲɛ an ka tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ye n'i y'an ka parti politique tɔn ta n'a fɔra ko a ɲɛmɔgɔya di dɔrɔn cɛw bɛ fɔlɔ k'u tɔgɔ sɛbɛn a ka gɛlɛn ka parti ɲɛmɔgɔya ye muso bolo parti belebelebaw kɔnɔ bon n'o dun kɛra i b'a ye muso bɛ kɛ toujours politique ko bondaku kan kɔfɛ mɔgɔ ye nka o de y'a to hali n'o ka sɔrɔ a fɔra kan dɛmɛ sariya dɔw taara hali n'o ka sɔrɔ musow ka sariya kisɛ tɛ parce que a fɔra ko dɛnkɛrɛfɛ ka dɔgɔya loi 052 n'an b'a fɔ ni mɔgɔ y'a kɛ musow ta ye musow kelen ta tɛ a kuma fɔra ko muso k'a dira muso ma ko musow ta tɛ Kadija o ma fɔ wa a kɛra sababu ye k'a to musow kɔni ka jɔyɔrɔ dɔɔni sɔrɔ i b'a ye n'i ye kulu sigi n'i ye cɛ 2 ta i bɛ diyagoya sabanan kɛ muso ye o y'a to musow cayara bi comme Kadija y'a fɔ cogo min na conseil communal la musow cayara bi assemblée nationale kɔnɔ donc o b'a to ko caman bɛ nɔgɔya mais hali bi a ma dafa parce que jamanaw bɛ jamanaw la hali an kɛrɛfɛ jamanaw bɛ yen i n'a fɔ Sénégal ninnu olu taara ɲɛfɛ k'a fɔ ko n'a fɔra ko ka bolokɔrɔta kɛ mɔgɔ 100 ni ɲɔgɔn cɛ 50 ka kɛ cɛ ye 50 ka kɛ muso ye o b'a fɔ ma ko parité donc o fana ko a fɔ cogo min na dɔɔni don hakilina ko don an bɛ taa dɔɔni fo ka taa se yɔrɔ ma donc n bɛ segin a kan o de y'a to hali ne tɛ politique tɔn na nka an bɛ pratique minnu ye an b'a ye politique mɔgɔw bɛ u ka ɲɔgɔn lajɛrɛ an b'a fɔ ma ko réunion politique u b'a kɛ waati minnu na a ka gɛlɛn musow bolo ka taa parce que n'i ye furumuso ye du kɔnɔ an ka laadaw bɛ yɔrɔ min na ni muso wulila ka bɛ taa politique tɔnkɛ yɔrɔ la u b'a ko yaalakɛla don jogo bɛɛ bɛ nɔrɔ a la o n'a ɲɔgɔnna caman lagosiw ye lagosi min b'a to yɛrɛ hali n'a k'a b'a kan bɔ a bɛ se dɛsɛ ka san sɔrɔ ka sɔrɔ n'i y'an bila ɲɔgɔn na an bɛ ekɔli la ɲɔgɔn fɛ caman b'an na musow y'an dan kilasi kɔnɔ an b'a sɛbɛn k'a d'u ma u y'an dan yɛrɛ de u y'an dan caman o ye a gɛlɛya dɔ ye yarɔ ani a gɛlɛya dɔ fana bɛ se ka kɛ min ye ne hakilina na est ce que cɛw dalen don muso la de fana ka jɔyɔrɔ sugu dɔ di an ma bon cɛw ka kan ka da musow la mais a ye min fɔ Sulemani de ye min fɔ i b'a dɔn orgueil cɛw tɛ fɛ de muso ka bila i ɲɛma a problème bɛ yen ça existe politique yɛrɛ gun dɔrɔn tɛ dɛ i b'a sɔrɔ hali muso dɔw bɛ gɛlɛya les femmes indépendantes généralement i b'a fɔ minnu ma ko indépendante muso minnu qui s'affirment n'u jɔlen don n'u yɛrɛ ye an ka société kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ caman tɛ furu la hali ni min bɛ furu la parce que généralement cɛ caman t'a faamuya dɔw tɛ sɔn e ka sɔrɔ ka caya n'olu ta ye dɔw tɛ sɔn i ka ye ka tɛmɛ u kan parce que n'i bɛ politique gun kɔnɔ i bɛ ye de donc hali n'a sɔrɔ i kalannen don tuma dɔw la yɛrɛ dɔw b'a essayer k'i bɔ nin sira in bɛɛ kan bon politique k'a fɔ k'u dalen t'an na u dalen don an na a y'a fɔ cogo min ko muso dɔw y'olu muso dɔ mɔgɔ bɛ yen bi ko muso dɔ min dan classe k'e ka scolarité bɛɛ kɛ ko muso ma deli k'e da o kisa ka gɛlɛn dɔɔni dɛ yasi yɛrɛ bɛ se ka i da don i ka i yɛrɛ ka gɛlɛya jumɛn na parce que i mɛnna politique la an ye poste caman kɛ a tɛ taa sɛgɛn ni gɛlɛya kɔ i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a la bɛ di dɔn mais ne ko ko n b'o citer a bɛ caya dɔɔni parce que vous savez muso ka politique an ka jamana in kɔnɔ mɔgɔ caman t'a faamu dɔw b'i ye dɔrɔn u b'a fɔ k'i jamanen don parce que tu sais ce que tu veux i b'a dɔn i bɛ min kɛ i b'a dɔn i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na bon n'olu tɛ se k'i don u sagonadan fɛ ne bɛ deli k'a fɔ mɔgɔ caman ye parce que muso n'i donna politique kɔnɔ fɔlɔ dɔrɔn mɔgɔw i bɛ na minnu sɔrɔ yen ni cɛw don u bɛ mun kɛ fɔlɔ jango ala ka n'i ci ɲɛda ka ɲɛ dɔɔni n'o ɲɛna dɔɔni dɔrɔn mun bɛ ta k'i sɛgɛrɛ fɔlɔ o ye k'i ɲini ye ka kanu ta k'i sɛgɛrɛ bon n'i ma sɔn o ma u bɛ bon comme n'aw bɛ réunion kɛ bɛɛ bɛ fɛ n'u bɛ fɛ e ka kumakan n'olu taw ka kɛ kelen dɔw bɛ se k'a fɔ par exemple u bɛ wari kɛ k'i sudoyer mais ni o fana ma marcher ni ye u b'a ɲini k'i écraser de parce que u b'i minɛ k'u cɛ ɲɔgɔn ne dɔw yɛrɛ bɛ ɲina ko ne ye muso de a bɛ ko dɔw kɔnɔ ko ne ye u cɛ ɲɔgɔn de donc olu ye gɛlɛyabaw ye souvent n'i bɔra n'i hakilina fɔ on n'est pas obligé an bɛɛ hakilina ka kɛ kelen mais surtout n'u ye muso ye
dɔw b'a fɔ dɔrɔn bɔ an ka bɔ ka nin na gosi an ka fɔ sunguruba don an ka hakɛ lamɛnlikɛlaw ka hakɛ to filɛlikɛjɛkulu ka hakɛ to an ka fɔ nin sɔn b'a la hali n'a t'a la an ka nkalon da la a b'a to n'o y'a sɔrɔ burantigi don n'o y'a sɔrɔ kabilatigi don furumuso don o bɛ kɛ sababu ye k'a la freiner a ka élan kɔnɔ parce que n'a m'e tɔɔrɔ a bɛ se k'i ka famille tɔɔrɔ a bɛ se k'i nɔfɛ mɔgɔw tɔɔrɔ olu ni olu bɛɛ cɛ ka bɔ yen hali kɔsa na n'an ye gɛlɛya min ye j'ai été obligé o gɛlɛya in kɔnɔ ka tila ka a tigiw wele tuguni fanga la pour que u ka se ka najɛya o kun ye mun ye ka nkalon da i la papu dɔwɛrɛ tɛ o politiki de don parce que mɔgɔ b'a fɔ politiki o de la n ka kuma daminɛ kɔnɔ n ko politiki kɔnɔ c'est un monde vicieux c'est un monde où tous les coups sont permis ku baw bɛ k'i la janfa i ni mɔgɔw bɛ bɛn fɛn dɔ kan aw bɛɛ bɛ si n'a y'aw diya aw bɛɛ ka téléphone minɛ dugu bɛ jɛ aw sigira kuma min kan n'aw sira dugu bɛ jɛ kuma wɛrɛ bɛ taa f'i ye. Janjo Massa, en tant que journaliste ma a yirala k'a fɔ ko Mali la musow ka politiki ko a donnen tɛ ba la e yɛrɛ bolo mun de ye maliyɛn musow jɛn u ka politiki ka yiriwa i b'a fɔ jamana tɔw ta bɛ cogo min na. Moi je crois que Sulemanden da sera yɔrɔ dɔ ma ani Kadi kuma dɔw fɔ olu gɛlɛyaw c'est-à-dire anw ka laadaw an'an ka seko ni dɔnko olu de tun bɛ jate k'a fɔ politiki la bon musow donnen tɛ ba la musow donnen tɛ ba la peut-être o ye danaya ka di u ma ani jɔyɔrɔ ka di u ma kɔntɛ maa o maa ye politiki kɛ jamana in kɔnɔ maa o maa bɛ politiki kɛ jamana in kɔnɔ i b'a sɔrɔ commune kɔnɔ cercle la région na i gunnen don musoba dɔw la kulubaw bɛ minnu bolo i bɛ se ka minnu ni ka olu kalata don k'u ɲini peut-être u ka se ka kala ta ye nka walasa ka jɔyɔrɔ di u ma gɛlɛya dɔw b'a la mais hakili la peut-être 2015 ka se sisan ma ko bɛ ka bayɛlɛma changement de comportement dun tɛ suko ni dugusajɛ cɛ ye donc on est en tout cas fɛn dɔw de bɛ an ɲɛkɔrɔ n'o y'an ka laada ko dɔw ye a ka di anw ye bi dan ka sigi olu la nka dan tɛ sigi olu la k'a sɔrɔ san kɛmɛ caman baara de don san kɛmɛ caman baara don parce que Kadi ye kɔrɔfɔ dɔw fɔ sisan mais il faut reconnaître que musow fana ka kan k'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ mɔntɔ di ma u bi gɛlɛya kojugu ka jɔyɔrɔ mɔntɔ k'a di u ma ka namara k'a di ma namarali tɛ dɛ c'est-à-dire ka jɔyɔrɔ ko lasɔrɔ nɔgɔya la u tɛ kɛ politiki la politiki jɔyɔrɔ ɲini bɛɛ b'a dɔn diɲɛ fɛn min ka gɛlɛ latigɛ kɔnɔ o ye jɔyɔrɔ ɲini ko tɛ dayɔrɔ ka bon n'a ye jɔyɔrɔ ɲini de ka gɛlɛ donc jɔyɔrɔ fana ɲini ni contrainte dɔw de bɛ yen ni min a yira k'a fɔ i b'a dɔn hali ni i bilara liste ninnu kan par exemple n'i ye conseil communal ninnu dɔw jateminɛ muso dɔw bɛ yen nɔ i n'a fɔ cɛw dɔw mais a muso minnu n'olu bilara yen généralement a bɛɛ bɛ jate figuranw de ye i b'a sɔrɔ dɔw bɛ taa sigi ka wuli en réalité u ka fɔta tɛ yen u ka lamɛta tɛ yen tɔgɔ b'a la u bɛ parti la wa parti bɛ subvention sɔrɔ o tɔgɔ la. jama dafa n'a ma ɲɛ ko ɲɛfɔli bɛ kɛ n'a ma ɲɛ ko obstacle bɛ yen u ye politiki tɔnw ka kan ka mun kɛ bi n'u ko ko u b'a fɛ ka musow ta u ka listiw kan u ka kan ka kalan mun na muso n'u bɛna ta danaya jumɛn kan ka yira u la u ka da u yɛrɛ la adamaden n'i ma da yɛrɛ la n'i ye ko kɛ majɛngɛ baara la donc je peux dire que k'a fɔ ko jɔyɔrɔba tɛ musow la jɔyɔrɔ bɛ musow la nka musow mago b'a la ka jɔyɔrɔ min lasɔrɔ mais ne fɛ n ko machine bɛ ka taama dɔɔni dɔɔni bi a bɛ ka tagama dɔɔni danaya cɛw fo ka aw fana k'a bila aw kunna ka anw bɛ se non ayi o kuma banna ayi dɛ dɛ o t'a la dɛ n'aw bɛɛ bɛ liste kelen la Fati a fɔ Kadi a fɔ cɛ ni muso t'a la bilen c'est à dire hinɛ tɛ yen o ne ko n ko n bɛ maire ɲini e ko e bɛ maire ɲini ne bɛ hinɛ la en raison de quoi non mais ni n'an ko k'an bɛ taa liste ko in na sira a bɛ gɛlɛya dɔɔni parce que loi 052 Kiyatu tun bɛ k'a ɲɛfɔ ne cɛ 2 taara muso 1 ka ta n'o dun kɛra de y'a fɔ cogo min na cɛ bɛ caya ni muso ye diyagoya la ni muso 2 taara cɛ 1 ka ta n'o fana kɛra muso bɛ caya mun na a tɛ kɛ cɛ 2 muso 2 ye bɛɛ bɛ yɛlɛ la a ka kɛ cɛ 2 muso 2 kɛ Kiyatu voilà c'est pourquoi ale ye parité ko kuma fɔ parce que nin bɛɛ ye hali loi 052 c'est vrai que a y'anw permis ka kɛ mairie kɔnɔ mais i b'a dɔn nin bɛɛ ye ka musow esprit endormi parce que an ka jamana kɔnɔ c'est-à-dire diinɛ ni tabiyaw olu de fanga ka bon bon diinɛ maa caman b'i dogo o kɔfɛ tabiya maa caman b'i dogo o kɔfɛ pour que ka sira da ka ngara da musow ɲɛ mais fanga in dun fana u t'a sɔrɔ ni muso kelen ninnu tɛ parce que cɛw tɛ voter o vote don i bɛ cɛ caman sigilen a ka yiri kɔrɔ u tɛ jɔnw bɛ ta k'u bila k'u kɛ ka sotaramaniw fa
muso jeunes olu bɛ sotaramaniw kɔnɔ mais hali carte nina t'u bolo donc musow de bɛ na mais vraiment a y'a fɔ ko musow kan k'u battu c'est vrai musow kan k'u battu mais muso an bɛ société min kɔnɔ anw yɛrɛ de anw minnu cɛw yɛrɛ ka kan ka musow pousser à aller vers ça mais est-ce que sariya la a ye mun fɔ don solo ye mun fɔ sariya la ko jumɛn non ne k'i ma n ko sariya la cɛ ni muso bɛɛ dama ka kan nka o dama ka kan n'a tun dann'o ma an tun bɛ taa ni parité de ye an bɛ taa n'o de nka a ye mun fɔ an ka laadaw an ka tabiyaw ani diinɛw ye san sɔrɔ an bara kojugu mun b'a to i tɛ se ka farati ko bɛ ko la e b'a dɔn ne b'a dɔn mali don tiɲɛ don kɛ muso dɔ k'a fɔ k'a bɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye bi e yɛrɛ b'a ko a bɛ kɛ cogo di a ka gɛlɛn an bara pas parce que muso t'a dɔn dɛ mais parce que mun b'an kunkolo kɔnɔ ni muso jɔyɔrɔ ko ye a bɛ cɛ kɔfɛ an b'a ye politique yɛrɛ bɛ ka bɔ yen an ye mɔgɔw ye jamana in kɔnɔ yan o musow ye kalan kɛ ka tila kalan na ka diplôme sɔrɔ ka baara sɔrɔ ala ye furu d'u ma cɛw k'u ma ko bɔ furu in na bɔ baara in na safuna bɔ baara in na u y'u muso bɔ baara la ka da kan parce que muso bɛ baara min na a man d'u ye e dun y'a furu ka sɔrɔ a bɔ baara in na a y'a ka kalan de kɛ k'o baara sɔrɔ donc o ye fɛnw ye an bara fɛn minnu kɔlɔlɔba b'a la ne bɛ mun fɔ fɛn fila politique tɔnw yɛrɛ tɛ musow dɛmɛ ka ɲɛfɛla sɔrɔ parce que i b'a ye comme a ye Kajatu ye mun fɔ sisan i b'a ye politique tɔnw yɛrɛ kɔnɔ politique tɔnw ye danfara bɔ u ka kuludenw na i b'a ye ko comité des jeunes n t'a dɔn u b'a fɔ cogo min na comité bureau des jeunes bureau des femmes o kun ye mun ye n'o ka sɔrɔ aw bɛɛ bɛ taa kalafili kala ye kala de muso votera voix kelen cɛ votera voix kelen ni sifin don voix kelen bureau des femmes bɛ yen bureau des jeunes bɛ yen hali ka jan n'an sera bureau politique national la tuma na o bɛ bureau des femmes mɔgɔw ka représentant bila yen ka bureau des jeunes mɔgɔw ka représentant di nin bɛɛ ye den kɛrɛfɛ kolokololi de ye donc nin bɛɛ kan ka dabila a filanan fana ye mun ye musow yɛrɛ dama o ye aw yɛrɛ de ye u tɛ ɲɔgɔn fɛ u tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ u t'a fɛ u ka ɲɛ sɔrɔ ɲɔgɔn bolo sinon Kayatu y'a fɔ kuma daminɛ na ko muso ka ca ni cɛ ye n'o b'a cogo la n'o ka sɔrɔ musow dalen bɛ ɲɔgɔn na u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ka cɛw bɔ ka bin sini sɔgɔma a tɛ taa ka na yɔrɔ jan ko tɛ nka u yɛrɛ tɛ se ka da kan an cɛw bɛ don an n'aw hakili cɛ ni wari ye ni ko caman ye wa komi a y'a fɔ cogo politique kuma ka ca cɛw yɛrɛ jogo juguya mun bɛ cɛw la ka ɲɛsin musow ma a b'a to cɛ caman bɛ siran k'a fɔ k'a muso ka ye nin kɛnɛ nin kan mais o yɔrɔ la an kana baga cɛw fana ma juguya bɛ kɛ muso dɔw fana k'a ɲɛsin an ka leader ninnu ma dɛ jɔyɔrɔ ɲinini na Kayatu est-ce que o fana tɛ yen nɔ bɛɛ ka s'i yɛrɛ la dɔrɔn voilà bɛɛ k'i nakun dɔn dɔrɔn bɛɛ k'i nakun dɔn parce que n'i taara fɛn o fɛn na n'i b'i nakun dɔn a ka ca Ala fɛ a baara tɔ bɛ se ka nɔgɔya i bolo mais n'i t'a dɔn parce que politique ni ko ye min filɛ a danger ye jumɛn bi e ni dɔ ye allié ye aw ka di sini n'o tigi ye ennemi de ah oui donc c'est non a bɛ dépend aw ka hakilinaw n'u fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn aw tɛ se ka ɲɔgɔn ye bon n'aw ma se ka ɲɔgɔn ye n'o y'a sɔrɔ e donkan kɛra yɛrɛlabila ye a dɔ la i kumada bɛ minɛ i la donc o de la i kan k'i hakili to i yɛrɛ la nin gun kɔnɔ kosɛbɛ donc mais vraiment musow ka nin ko ye encore une fois je le dis mais kɔsa nin na an y'a ye o là où an ko k'an bɛ kuma avant projet de ministre min tɛmɛna promotion de la femme a ko a bɛ avant projet de loi avant projet tɛ loi tɛ mais avant projet de loi a y'a kuma bɔ a da sa lui a coûté sa place donc o b'a yira k'a fɔ ko an ka institutions ne sont pas fortes an ka diinɛw ani an ka kɔrɔlenkow fanga b'o olu de la anw ka jamana kɔnɔ donc olu dun tɛ place de choix di muso ma n'i taara tabiya la u b'a fɔ ko e m'a ye n'a fɔra k'an ka ko bɛɛ ka taa so kɔnɔ ko la nuit porte conseil o kɔrɔ ye mun ye n ko kɔrɔ k'aw de bɛ idée d'an ma mais d'accord an bɛ idée d'aw ma mais n'an yɛrɛ bɛ fɛ ka na idée ninnu na baara kɛnɛ kan bi parce que bi in na il faut reconnaître que maa si kelen tɛ se bilen o cɛw olu de tun bɛ yen de 1960 à nos jours de tout le temps d'ailleurs olu de kɛra présidents ye olu de kɛra président de l'assemblée ye premier ministre an ye kelen de sɔrɔ a la donc instance décisionnelle même ka gouvernement formé c'est-à-dire autorités yɛrɛ tɛ loi 052 min yɛrɛ ye den kɛrɛfɛ ye dɛ o yɛrɛ fana tɛ labato a kɛra baara ye den o yɔrɔ la an y'o fɔ ne bɛ musolakaw de jalaki parce que sariya b'a fɔ ko a kɛra kalafili ye o a kɛra nomination de ye o
muso jɔyɔrɔ au moins 30% o ka sɔrɔ la bon nomination bɛ kɛ 30% t'a la ne b'a fɔ don o don la ni muso kun bɛnna ka kɛ kule ka a kɛ o kɛ k'a décision in attaquer devant la justice u ta kɛ o kɛ sariya comme sariya sɔsɔ don i sera n'a ye juge ma juge y'a fɔ ko tiɲɛ na sariya de y'a fɔ ko k'a kɛ tan aw m'a kɛ ten k'a bɔ a ma siɲɛ kelen k'a bɔ a ma siɲɛ fila i b'a ye autorité minnu tɛ tali kɛ bilen k'u ban k'a lawaleya donc hali bi n'a fɔra fana ko musow ka wuli ka taa u yɛrɛ ka hakɛ ɲini kiiri tigɛ bolo na u yɛrɛ dama bɛ tila ka se ɲɔgɔn ma ka fɔ ma se nin ma dɛ an ka taa nin kɛ donc ne b'o de fɔ don o don n'u y'a lase kiiri bolo ma don o don i b'a ye wajibi la a bɛɛ tɛ bɛnbaliya ye i b'a dɔn a sariya dɔnbaliya o tɛ musow dɔrɔn ye dɛ an ka jamana in yɛrɛ kɔnɔ maliyɛn fana an tɛ sariya dɔn kelen an t'an ka droit dɔn an t'an ka devoir dɔn an t'an ka droit dɔn bon ni a ye kuma min fɔ tan nin ye idée ɲɛnamaba de ni muso jɛkulu désormais an bɛ fɛn min intégrer parce que c'est vrai que hali n t'a dɔn n'aw hakili b'a la mais lors de transition gouvernement fɔlɔ n'o ye Moktar Wane ka gouvernement ye mais an bɔra ka marché an marchera ka bɔ monument de l'indépendance la ka taa primature la pour dénoncer effectivement le non-respect de la 052. An bɔra an y'a marché kɛ mais a ye kuma min fɔ tan c'est très important c'est-à-dire au-delà de ça au-delà des marches et autres ka tila k'a décision attaquer n'o kɛra a bɛ ta sɛbɛ la parce que n'aw taara à chaque fois u k'aw reçoit ka tila k'a fɔ non vraiment an bɛna an hakili to a la siɲɛ wɛrɛ a tɛ u bali siɲɛ wɛrɛ tuguni k'a kɛ parce que u b'a fɔ marche dɔrɔn de don kelen don a bɛ tila ka tɛmɛ a kɛlɛ nafa bɔra la 052 non nafa ma bɔ a la o parce que an ye marche kɛ effectivement an ye mɔgɔ dɔw bila ka don u y'u reçoit o de la n ye kuma min fɔ n y'a ka kuma sɔn ji la n ko c'est vrai ce qu'il a dit. D'accord. Ok. O kun kɔnɔna la mɔgɔ nafaman dɔw fana b'anw bolo an ka page officielle sanfɛ minnu b'an kɔkɔrɔma don kosɛbɛ n'u ka hakilinaw ye n'o ye page officielle Renouveau TV FM ye an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen musow ka politiki ko in na min dɔw jigi tigɛlen don réseaux sociaux kan kosɛbɛ o mɔgɔ dɔ ye Omar Kasonge ale ko k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ Mali la muso ka kɛ politicienne ye ko parce que ko an bɛ an ka musow ka capacité morale n'u ye u hakilinataw ye k'an b'o sous-estimer an b'u ka intelligence sous-estimer capacité physique fɛnɛ u kɛcogo u farikolo fanga la k'an b'u sous-estimer ko o dun tɛ kɛ Europe n'o ye farajɛw ka jamana ye ale kɔfɛ Burama Jara ko musow tɛ dɛ ko politiki yɛrɛ tɛ Mali la ko prédateurs de bɛ yan nɔ prédateur mɔgɔ tara kɔngɔtɔ kan le prédateur est là pour kɔngɔtɔ ani a bɛ min dun k'a dun man ɲi muso ka balo an mɔgɔ ɲɔgɔn na ko o man ɲi muso la donc o yɔrɔ la ne tun bɛ fɛ ka Kayatu ɲininka crise bɛ Mali la sisan politiki gunga ou bien jamana yɛrɛ sécurité e yɛrɛ bolo Mali politiciens jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn de ye Mali crise la en tant que femme et puis mère. Bon musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ crise résolution na munna parce que cɛw yɛrɛ dama bɛ se ka ban ɲɔgɔn bolo fɛn caman na mais ni muso donna la a dɔ la a bɛ se ka nɔgɔya mais hali n'i y'a ye an ka baro in ka di tan nin cogoya la parce que cɛ ninnu fila dɔrɔn tɛ o n'u fila dɔrɔn de i b'a sɔrɔ u ɲɛ kumunenba don bɛɛ ka kuma tiɲɛ tɛ yan u yɛrɛ b'a dɔn ko kuma in ye tiɲɛ ye o mais comme musow b'a la ils sont obligés ka kumaw adouci ka fɛnw kɛ bon o bɛ cogo min na dɛ c'est-à-dire o ye diɲɛ réalité de fana ye effectivement musow bɛ se k'u organiser parce que n'i ye conflit ninnu lajɛ muso a kɔlɔlɔ fanba ye musow ta ye tu sais an balimamuso minnu bɛ nin yɔrɔ ninnu na centre ninnu na éloignés ninnu na dans des foyers de tension elles sont victimes de violences sexuelles u tɛ se ka taa hali u ka finiw ko kɔw la bilen u tɛ se ka taa fɛn caman kɛ parce que elles sont musow vulnérables len don bon ni dɛsɛr'i cɛ ɲɔgɔn na n'i y'a muso sɔrɔ ou bien i y'a denmuso sɔrɔ i y'a sɔrɔ i tilala ka du la donc bi in na musow kan ka yɛlɛ o créneau k'a fɔ cɛw ye an sɛgɛnna parce que ni cɛ sara muso de bɛ don firiya la muso dɔ de bɛ kasi k'a den sara dɔ bɛ kasi ko ne balimakɛ sara donc a kɛra cogo cogo a tɛ se ka taa kɔlɔlɔ in tɛ se ka taa an kɔ donc musow kan k'a dɔn bi ko olu jɔyɔrɔ ni fɛn min kɔlɔlɔ fɔlɔ i ta ye a jɔyɔrɔ k'a ko fana kɛlɛ ka bɔ yen o fɔlɔ kan ka kɛ i fana ta ye mais encore faudrait-il que o sira fana k'ala bila musow ye
nya ye muso dɔw y'u organiser effectivement jɛkulu nunu na u bɛ to ka taa ni yɔrɔ nunu na ka taa kuma mɔgɔw fɛ ka tila u muso ɲɔgɔn minnu fana bɛ yen an muso ɲɔgɔn minnu bɛ yen ni gɛlɛya minnu b'u kan k'a essayer k'a lajɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na gɛlɛya ninnu bɛ se ka ta ka b'u kan cogo min na. D'accord, mais sisan de sira vas-y de an y'a ye an da donna politiki ko caman na politiki ka gɛlɛ sisan n'a fɔra ko muso ka don a la a sufɛ réunion a tilegafɛ réunion a voyage caman kuma dɔ la i muso kelen de bɛ kɛ muso ye cɛkulu camancɛ la est-ce que an bɛ se k'a fɔ ko une bonne politicienne peut être une bonne épouse? O de y'a to n ye an ye laada ko kuma fɔ une bonne politicienne e bɛ ka mun fɔ ne ye ka taa sufɛ ɲɔgɔn ye la ka taa dugutaga la k'i cɛ ni denw to n'a ma kɛ cɛ hakilima ye cɛ mun bɛ sɔn a ma a ka gɛlɛn a tɛna jɛ n'a ye cogo si la or a bɛ fɔ ko komi a fɔra ko diinɛ bɛ sanfɛ laada bɛ sanfɛ i b'a fɛ ka kɛ furumuso ɲuman ye ka kolo i cɛ ye ka i den ka barika sɔrɔ mun fɔra a la an bɛɛ b'a dɔn muso caman bɛ ko caman bila a den kama donc n'i t'a fɛ i den a ka fɔ ko i den ma barika sɔrɔ parce que i cɛ kan de sɔsɔ an b'a dɔn diinɛ bɛ mun fɔ an b'a dɔn an ka laada bɛ mun fɔ o de to a ye mun fɔ les femmes sont dans une position extrêmement compliquée a ka gɛlɛn kojugu bon ni an tɛ taa yɔrɔ jan yɛrɛ ni ko ne yɛrɛ furumuso ma ko ka taa a kelen cɛkulu cɛ ma ko ka taa danaya ye cɛ ye nka an cɛ ɲɔgɔn fana bɛ ɲɔgɔn dɔn ka d'a kan an bɛ ɲɔgɔn dɔn kojugu a fɛn yɛrɛ man di cɛ ye f'a k'a dɔn ko muso in furulen don i b'a fɔ a ye k'a furulen don o de an b'a fɔ kɔlɔlɔ bɛɛ musow ta ye ni muso y'a kɛ a tɛ bɛn muso la ko ni muso y'a kɛ a ma bɛn a ma nka cɛw dun b'a kɛ don o don foyi tɛ fɔ cɛ ta donc o de y'a to n bɛ fɛ segin a kan an cɛ damaw k'a to cɛ b'a fɔ ko i n'a fɔ a ye min fɔ e furula siɲɛ kelen i furula siɲɛ fila i furula siɲɛ saba i furula siɲɛ naani i t'o sɔrɔ yɛrɛ muso la nka n'a ye cɛ ja an bɛ furu fo siɲɛ mugan foyi tɛ fɔ anw ma a fɔ yɛrɛ ko i ko ko kamalen kɛn dɛ donc ça de muso la a ma ɲi a ma donc o y'a fɛn dɔ ye c'est vrai que fɛn a gɛlɛn ko don mais malheureusement c'est ça la triste réalité donc a tɛ se ka kɛ a ka gɛlɛn kojugu que muso mun ye politiki gun kan ko politicienne yɛrɛ yɛrɛ don k'an b'a fɔ ko c'est une bonne épouse a ka cɛ ka kɛ hakilima ye dɛ n'a cɛ ma kɛ hakilima ye a ka gɛlɛn kojugu donc an sen bɔ politique la quoi non aw t'aw sen bɔ a la soit an m'an sen bɔ furu la soit an m'an sen bɔ politique la problème hali ni cɛ ko in gɛlɛyama a ka gɛlɛn a ko ka dun kojugu parce que i bɛ taa sɔrɔ hali ni cɛ n'a muso bɛnnen don a la i bɛ taa sɔrɔ cɛ ba ma sɔn ou bien cɛ balimamuso ma sɔn cɛ kɛrɛfɛmɔgɔw bɛ cɛ su donc waati bɛɛ suli bɛ kɛ ka gun muso de la muso de t'a la toujours a gɛlɛma yɔrɔ n'a a sɛgɛn. ok tiɲɛna an sɛgɛnnen don. min an bɛ nin bɛɛ la musow bɛ sɛgɛn ka tirikitɔrɔkɔ caman kɛ aw ma yɛlɛ mais est ce que aw politicienne muso minnu aw bɛ taa ni cɛ ninnu ye sanfɛ a tɛ jigin aw tɛ se ka u janfa sanfɛ ka na fara ɲɔgɔn kan ka kɛ parti ye pour que a ka fɔ ni nin parti in fɔra dɔrɔn a ka dɔn ko nin ye musow ka parti ye aw ka san sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ yan. kuma kuncɛ la o kɔrɔ ko ka musow ka parti créer si je comprends bien d'accord on va l'intégrer i b'a dɔn cɛw kelen don a y'a fɔ cogo min na musow mana kalan hakili mana bonya cogo cogo cɛw b'u hakili salon de bɛɛ bɛ taa bɛɛ bɛ na dɔ ta nous sommes une force nous constituons une force incontournablement mais bɛɛ bɛ na ka na o force in bɛɛ bɛ n'i ta de t'a la o de b'an affaibli donc effectivement i y'a fɔ cogo min peut-être que don dɔ bɛ na où musow bɛ n'u ka parti créer ala ko don yira la janjo masa janjo masa parti la ayi don an ka parti la u bɛna don fana la dɛ ka tila k'a fɔ ye ko k'aw t'an kɛ nin président a ka jɔyɔrɔ bɛ cɛ tɛ don an ka parti la an yɛrɛ n'an bɔra sisan an bɛna a ko ɲɛnabɔ janjo masa kuma kuncɛ la ko heure banna e bolo population ka regard ye mun de ye muso politique kɛla ninnu na. bon hakili la professeur Sulemani de y'a fɔ cogo min na. i bɛ se k'i ka foli kɛ ka. voilà ne bɛ min fɔ dɔrɔn u ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko mana gɛlɛya cogo o cogo c'est à dire a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ i y'a fɔ i ye ɲininkali jɔnjɔn min kɛ yala i bɛ se ka tanu politique la ka laban ka tanu furuso la wa hali ni i cɛ y'i tanu sigida t'i tanu. a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ sauf n'i ko k'i tɛ politique kɛ ka se a dan kun na donc ne b'a fɛ dɔrɔn k'a fɔ société ɲɛ bɛ min na n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na ne fɛ bi a machine bɛ ka taama a bɛ ka taama dans la mesure où caman bɛ yen nɔ bi bi in na musow y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an mɛna ka mɔgɔw kɔ sankɔrɔta ka yɛlɛ nka peut-être an ma waatiba de sɔrɔ k'a don a da la mais gɛlɛya fanba ye musow fana ta ye en réalité
an ye caman mite peut-être cɛw fan fɛ nka gɛlɛya fanba ye musow ta ye waatila min n'u bɛ se k'u labɛn ka arabani sigi ka jumani sigi nka n'a fɔra k'u ka labɛn bɔ o kumana u ka mɔgɔ kelen ta u k'o kɛ conseil ou bien président conseil de cercle ye kuma caman u ti bɔ o yɔrɔ la merci Idrissa m'aw fo merci Kiyatu kuma kuncɛ kuma na i bɛ se ka mun de fɔ kuncɛ kuma la siɲɛ ta bɛ bɔ olu yɛrɛ ta la mais tuma bɛɛ ni kuma in bɛ na kosɛbɛ pour que hali bi musow kana bɛn di c'est-à-dire u b'a fɔ y'o don an kunna k'an ti bɛn quoi de façon intelligente a bɛ k'a don an kunna bon aw tɛ bɛn quoi aw kana an bɛ bɛn an bɛ bɛn donc kuma kuncɛ kuma ye min ye dɔrɔn k'a fɔ an balimakɛw k'a faamu ko bɛɛ muso man ca an ka politiki gun kɔnɔ ten kosɛbɛ donc ni minnu b'a kɔnɔ au lieu que an ka kɛ sababu ye k'olu jigi k'u détruire k'u bɔ yen pewu an yɛrɛw dɔrɔn ka fɛn kama au contraire an kan ka k'olu la magnifier France élection lajɛ nin wagati in na kɛ donc ngo musow de bɛ sanfɛ bi donc c'est vraiment c'est quelque chose hali n'a sɔrɔ furugufuruguw bɛ yen mais c'est quelque chose de magnifique c'est-à-dire n'i ye muso ye sanfɛ cogo sugu dɔ la elle se bat i kan ka mais anw ka jamana in kɔnɔ yan an bɛ muso fɛ qui se bat mais de loin. On t'admire de loin, mais pas chez nous. Même si elles ont envie de se battre, ou bien hésiter parce que ou t'es accompagner. Donc nous les invitons vraiment à accompagner les femmes dans cette démarche. Merci Fofana. Seulement de téléalega kuma kunje kuma. Non, n'était bref fort. Ne be mu fodron o ye halibi anga muso ka hakɛ duma. D'accord. Uni hakɛ mu ka kan sigida la dugu kɔnɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ angu ka hakɛ duma. Bɛɛ n'i ka hakɛ don o fana n'o hakɛ in ka kan ka da kan cɛ tɛ muso kɔ muso yɛrɛ tɛ cɛ kɔ donc n'an bɛɛ dama ka kan an k'u ka hakɛ d'u ma. Ok an ka foli b'an filɛbagaw ye Sulemani y'a jira k'a fɔ ko cɛ tɛ se ka taa muso kɔ cogo min na muso tɛ se ka taa cɛ kɔ ten donc cɛw ka an ka hakɛw d'a ma jango politique kɔnɔna na ka da kan muso jɔyɔrɔ ka bon pour que parti politique yɛrɛ ka fanga sɔrɔ caman bi i da musow de kɔ la parce que u kɛlen ka musow de kɛ jamabɔla nka ni fangaw sɔrɔla a ka ca ala fɛ ɲinɛ bɛ kɛ anw musow kɔ muso dun ka politique man nɔgɔ donc an b'a fɔ an balimakɛ ninnu ɲɛna a ka hakili to an na a ka jɔyɔrɔ di an ma an bɛ se k'a kɛ o ou bien Kiyatu an bɛ se k'a kɛ ayiwa an b'a fɔ ɲɛna ko aw ni ce aw ka lajɛli la aw k'an bɛn sini ni ala sɔnna nin kɛnɛ kelen kan ayiwa a demain inchallah. Dambe poisson gazima ou kasambalanyo. Hidaka dambe poisson gazima. O mini kadi daka, a mini kadi washi mama. Hidaka dambe poisson gazima. O mini kadi daka, a mini kadi washi mama. Dambe hidaka sumalemba. O mini kadi. Dambe yujela sambalanyo. Malemba uminikadi Sidaka siujela sambalanyo aminikadi Hidaka dambe poisson gazima uminikadi daka aminikadi Washit mama Jus d'Akan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Au direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Jus d'Akan, Jula Samalanyaka, siujela sambalanyo aminikadi Wasana ni morembora, wasona me, wasona tele mbora, wasona me, wasona samalolo bora, wasona me, alele mindala gadi, wasona me, ni ami be konda, ni ami be sewa, ni ami be shua, iduni ele mizere bana, wasona me. Papa nana kababa na yola dame do dama Oduye buru kela kondana li Deuna na kabo tulundi ala dame do dama Oduye wolo de una konda le Maninga wo basonda me Fila wo basonda me Senebo wo basonda me Baba wo basonda me Don bubu go basonda le Hena basonda me Marakalu go basonda me
alimentaire.